नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव तुम्हें भव ओडार अगणित दर्शक मनोज भाई तरफ प्रणाम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सह शुभकामना। तो काली आपण कही बड़दाण्ड चलता पुरी बड़दाण्ड नाटक तो आज राजधानी भुवनेश्वर सालिया साहि चलती तो मो पाखे अच्छा कान्हा भाई आपंकर प्रिय सुपर डुपर कलाकार ये राम अभिनय कर कान्हा भाई। तो कान्हा भाई कौन कह दर्शक मानक आज राजधानी प्रोग्राम चलती जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भव जय बाबा गड़केश्वर जय माँ कुरादी अगणित दर्शक बंधु मान भूमिष्ठ प्रणाम। आपण मैंने जानते कि गत रात्रि आम से श्रीक्षेत्र दाम जे जगन्नाथ जगन्नाथ से चरणाबिंदर कृपा होता कारण से श्रीक्षेत्र दाम बड़दाण्ड आम नाटक परिवेषण करूँ। तो आज तो आमर से राजधानी से माँ भगवती पीठ से प्रभु माँ भगवती ठाकुराणी यहाँ जन्मस्थल जहाँ कि भगवती से राजधानी भुवनेश्वर भगवती अच्छा आपको भी अशेष अशेष प्रणाम जनाऊँ। तो ये आम नाटक आज आम चलती आमर बाजपेयी नगर जहाँफल कि हूँ सालिया साहि बस्ती बाजपेयी नगर तो बहुत सुंदर नाटक चलती इंद्रजित बध बहुत मात्रा दर्शक भी स्नेह आदर भल पाइबा देखते यूट्यूब माध्यम देखिकी भी बहुत दूर दूर छुट्टी आमको देखिए बोली आनंदित लगुच उत्साहित लगुच जहाँफल कि समस्त आमको एत स्नेह ममता भल पाइबा आदर देखते वॉइस टी डाउन अच्छी जहाँफल शीत दिन कारण तो वॉइस तो टे डाउन अच्छी जहाँफल जहाँ भी त्रुटि रहा निश्चित भूल क्षमा करदे गुरुजन गुरुमा को ये मो प्रार्थना आ निश्चित भाव में वीडियो माध्यम आमको देखु था एमती लाइक शेयर कमेंट करूँ आम प्रति सदा सर्वदा भल पाइबा आशीर्वाद बजाय रखा ये कहूँ जय जगन्नाथ जय बाबा। तो मोर भाई आम नयागढ़ जिलार अति प्रिय भाई तो ऋणसाई तरंग परिवार कलाकार मैंने बहुत भल पाए दिखती तो गुडू भाई तो सदा सर्वदा दीर्घ 10 वर्ष तलू सी हाँ भल पाती राजधानी रोच आज राजधानी प्रोग्राम चलती जेहेतु भाई आम पाखे आसिक पहुँचती बहुत खुशी लगुच कौन कह गुडू भाई आम कलाकार मैंने आसिक पहुँचती भाई आम जय भव तुम्हें जय जगन्नाथ स्वामी नारायण भव तुम्हें ओडिशा यात्रा जगतर लुणीसाई जे कि राम नाटक एक नंबर होता समस्त कलाकार एवं कर्मकर्ता एवं ये जो आज म्यूजिक चैनल अच्छा रत्नाकर सारे समस्त को मोर भूमिष्ठ प्रणाम एवं गुरुजन भूमिष्ठ प्रणाम से मो अंतर सागर भल पाइबा आउ स्नेह श्रद्धार सह एति मुझे जनाऊँगी यही लुणीसाई राम नाटक ओडिशार पूरा पल्ली भक्ति सहकारे सबुठी उच्च कोटर हो रहू एति मोर से प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना जय जगन्नाथ। तो भाई बहुत सुंदर कथा कहले तो भाई को भल पाइबा आग्रह आम प्रति अच्छी बहुत बढ़िया कथा कहले लुणीसाई प्रति एत भल पाइबा एत आग्रह श्रद्धा करते एपटे अच्छा गुड्डू भाई फ्रेंड भी अच्छा आम पाखे तो बहुत खुशी लगे यही भल पाइबा दिंतु मनोज भाई चैनल को लाइक करूँ ये मनोज भाई शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आज्ञा मु भी जानी ये मनोज भाई बोली ये मनोज भाई को चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं ताकू अधिक मात्रा शेयर करूँ ये भाई तो आज आसिक मिसिली मुझे जानी नी एवं भाई की बहुत मात्रा शेयर करूँ तो भल पाइबा दिखाँ तो बहुत खुशी लगे भाई दीपद कथा आम चैनल माध्यम कहले बहुत खुशी लगे ये भल पाइबा दिंतु भाई जे तो राजधानी प्रोग्राम चलती निश्चय मैं आपको देखेबी आम कलाकार मानक चलन जावा आ किसी कलाकार मानक भेटा तो राजधानी में चलती प्रोग्राम तो आपण मैंने खाली बड़दाण्ड प्रोग्राम देखी आज राजधानी प्रोग्राम आम पाखे आमर श्रेष्ठ जे कि आम तरंग परिवार बहुत बड़ कलाकार बड़ भाई से बापी भाई तो भाई कौन कह आज दर्शक मान जय बाबा गणेश्वर जय महाराज ओडिशा अगणित दर्शक मोर मधम सन्तान कोटि नमस्कार मो साना भाई क्लास श्रेष्ठ कला नुह छोट कलाकार यात्रा तरंगर नाटक परिवेषण कर राजधानी काल तो नाटक परिवेषण कर जगन्नाथ धाम पुरी आप निश्चय पीठ देखिथे आउ श्री जगन्नाथ अपार करुणा प्राय अधिक 12 वर्ष है जिन को अपेक्षा थिलु से जिन बर्तमान खाली अंत हो जगन्नाथ दाण्ड जगन्नाथ धाम मन यात्रा कर आज राजधानी नाटक करूँ सालिया साहि तारिणी
ରାଜଧାନୀ ନାଟକ ଆଉ ଦର୍ଶକ ଅନୁରୋଧ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ରହିବେ। ନାଟକ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ରିସ୍ରେ ସେ ନାଟକ ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବୁ। ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମକୁ କରିବା ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ଅନୁରୋଧ ନାଟକ ଶେଷ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁଟା ତ୍ରୁଟି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଏ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ମନୋଜ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଗକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆସୁଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ମା ଗଣେଶ୍ୱର, ଜୟ ମା ଗଣପତି, ଜୟ ମା ଗଣପତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଛି କାହିଁକି ଏଇଟା ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ। ତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାଟକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ତରଙ୍ଗ ପରିବାରରେ କିଛି ବୁଝାସୁଝା ଆକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି, ସେ ବାପି ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦର୍ଶକଠୁ ଧରିକି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାରେ ବୁଝାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ। କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ନାଟକ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ କଳାକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହୃଦୟରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ। ତ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ବୁଝେଇକି ଆମ ନାଟକଟି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନିଅନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ପରିବାର ଯାତ୍ରା ପରିବାରର ମୋ ପ୍ରତି ଯେ ଭଲ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି ଅତୁଟ ରହୁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ମୋ ପ୍ରତି ସେ ଅତୁଟ ରହୁ। ଏ ବାବା ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତରଙ୍ଗ ପରିବାରର ହନୁମାନ ଯିଏକି ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲାଲୁ ଭାଇ। ଲାଲୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଆମର, କ'ଣ କହିବ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଜୟ ବାବା ଗଣେଶ୍ୱର, ଜୟ ବାବା ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ନମସ୍କାର। କାଲି ତ ଆମର ଥିଲା ଯେକି ପୁରୀ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ରାମ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହି ବସ୍ତିକୁ ଆସିଛୁ। ଆମ ନାଟକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ଏତେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଚ କରିବାକୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆମର ଯାତ୍ରାଜନକ ଲୁଣିସାହି ପାର୍ଟି ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ସେତିକି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ମାତା। ତ ସିଲୁ ଭାଇ ତ ସିନିକି ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ତରତର ଅଛନ୍ତି। ସିଲୁ ଭାଇ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ବହୁତ ହବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆମର ନାଟକ ଚାଲି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲେସାହି ଗ୍ରାମରେ। ଏଠାରେ ଆମର ନାଟକ ଚାଲିଛି ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ନାଟକ। ତ ଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଏହିପରି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଣେଶ୍ୱର, ଜୟ ମା ଗଣପତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିଥିଲି ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ତ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଭାଇଙ୍କର ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ତ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କେବଳ ସଫଳ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଦି ଆଣିଛନ୍ତି, ରୂପା ମୁଦି। ତ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କହିବ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କିଭଳି, ତ କିଭଳି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି କାହ୍ନା ଭାଇ। ତ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ତ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଶହେ ଶହେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତ କାହ୍ନା ଭାଇ କିଭଳି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତ ଅଭିନୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ଅଭିନୟ। ତ କ'ଣ କହିବ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭଲ ରୋଲ୍ ଟିକେ ଦେଖିବାରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ିକି ଆସିଛି। ଭାଇଙ୍କର ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ, ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ଧାରୁଆ। ତ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ତ ଗୋଟେ ରୂପାର ମୁଦି ଆଣିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ହାତରେ ନିଜେ ପିନ୍ଧେଇବେ। କାହ୍ନା ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ହାତ ଦେଖାଅ, ଭାଇ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇବେ। ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, ତ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ତ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧାରୁଆର ଭାଇ ଜଣେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହ୍ନା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଏତେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଛୋଟ କଳାକାର ହେଲେ ବି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଭାଇମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରୁଛି, ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲୁଣିସାହି ଟିମ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୌରବ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହ। କ'ଣ କହିବ ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ପଥଗାମୀ ଭବତମେ ଭବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଯେ କି ମୁଁ ତ ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ ଯେ କି ରାମ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣିସାହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଛି। ତ ମୋର ଏତେ ବି ଭଲ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଆଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଉପରେ।
ये छोट भाई कान भाई उपर ये तो मोर बड़ भाई भाया गोटे जे कि बड़ भाई मोर बड़ भाई ही कहले चले कि एत दूर छुट्टी आसने मत देखापी ये गर्व लगुच बहुत आनंदित फिल लगुच आनंदित उत्साहित लगुच तापर भाई मोर मत एत स्नेह ममता आदर कर यूट्यूब देखिए आउ गिफ्ट अनुसार गोटे रूपा मुझे धन्यवाद आउ कौन कह भाई विषय जी भाई तो मोर गोटे बापा सान जहाँ बड़ जे आम गुरुजन समान ताको भी अनंत कोटि प्रणाम तो मुझे छोट कलाकार जेहतु कलार जन्म हो कलार ही चली जी समस्त ये अनुरोध करमती आशीर्वाद बजाय रखी था आम एमती करुणा दृष्टि चाहे रखी था जहाँफल आम आगू आगू बढ़वे साहय हूँ आउट भी चुटकी रहा जो भूल रहा छोट भाई टे छोट पुओटे बोली भाविकी निश्चित भाव क्षमा करदे ये करुँच जय जगन्नाथ तो ठाकुर करतु ये अभिनय काना भाई करतु चलापथर पुष्पपुष्टि हो एमती अगणित दर्शक ओडिशार समस्ते काना भाई को ये भल पावा दिंतु जेपरी लुणीसाही रामनाटकर तरंग परिवार अभिनय करी ना कमाऊँच सेमती जेकोसी जगह जातु ये नाम कमातु तो भाई मानकर भल पाइबा काना भाई प्रति